ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वरूप दर्शन शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज से संपर्क में आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। एठारे श्रीमद् भगवद गीतार एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन संपर्क में आलोचना गभीर भाव में करा जाइछि। अर्जुन दिव्य चक्षु प्राप्त होइछन्ति एवं परमात्मांकर परमेश्वरंकर पूर्ण स्वरूप को दर्शन करिछन्। सारथी भाव में जहाँ को से देखिथिले से तांकर आंशिक स्वरूप। दिव्य चक्षु बल रे जहाँ देखिले से तांकर असल स्वरूप, प्रकृत स्वरूप, पूर्ण स्वरूप। जो पूर्ण स्वरूप रे दुईटा जाक कथा एका बेले के घटुछि, सृजन एवं ध्वंस। ध्वंस घटुछि सृजन पाई एवं सृजनर परिणाम मध्य ध्वंस। ए दुईटी कथा गोटे मुद्रार दुई पाख परी ओतप्रोत जड़ित हो अछंती। ये होछि पूर्ण भगवानंकर स्वरूप। सृजन गोटे, ध्वंस गोटे। जो भाव में देखी मानसी रूप रे अर्जुन श्रीकृष्ण को से तांकर आंशिक रूप थिला। कारण ये परमात्मा ये ईश्वर केवल बाह्य रूप रे ही समस्त शांत रूपर संहारकर्ता महाकाल। शांत होची दंत्यस माने स अंत, जे सरीबा पाई के अछि से होची शांत। जेते वस्तु अछि ए पृथ्वी रे सबु होची शांत, माने सबु सरीबा पाई अछि। सी जड़ हो कि प्राण हो कि जीवन हो, ये सब सरीबा को अछि। केवल असरंती किए ब्रह्म आत्मा, से सरंतिनी, से अव्यय, आउ सबु व्यय। से सबु संहारकर्ता महाकाल। से समस्त को संहार करुछंती महाकाल रूप रे परमात्मा। किंतु निज सत्तार से अनंत विश्व देवगणंकर अधीश्वर एवं तांक मध्य जगत और तार समस्त क्रिया सुरक्षित भाव में रही। किंतु तांका निज सत्तार से किंतु जमारू क्षयशील नुहंती। से अनंत किंतु शांत जितेबाला होती, से जितेबाला रूप धारण करिसेंती सेतेबेले से ताकू ध्वंस करती। सी होचंती आदि और चिरंतन सृष्टिकर्ता कि परम ब्रह्म कि परमात्मा। सृजनी शक्तिर मूर्त प्रतीक ब्रह्मा ठारू सी महत्तर। कारण ब्रह्मा होचंती तांको नाभि कमलरू जात। ब्रह्मा तांको निर्देश रे सृष्टि सर्जना करती। अतएव से होउछंती ब्रह्मांक ठारू श्रेष्ठ किए परमात्मा। जो ब्रह्मा को से तांकर त्रिरूप मध्यरु गोटे रूप भावे आमको सकल वस्तुर गठन भितर देखाउछंती। तांकर तीन रूप जे सर्जनाकारी, पालनकारी, संहारकारी, तीन रूप तार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। परमात्मांकर तीन रूप मध्यरु से गोटे रूप तांकर ब्रह्मांकर रूप जे कि गढ़िबा काम रे अछंती। किंतु मूल परमात्मांकर ये होचंती आउ एक रूप। तेणु परमात्मा होचंती ब्रह्मांक ठारू बड़। क्या परमात्मा का निर्देश रे ब्रह्मा सर्जना करुछंती।
ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ରିଏସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସରିବନି ବା ଯେତେବେଳେ କି ଅନନ୍ତ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ରହିବେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ଶରୀର ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ମନ ନୁହେଁ, ଏମାନେ କେହି ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ବା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ଅନନ୍ତ ହିଁ ସସୀମ ମଧ୍ୟରେ ଚିର ପ୍ରକାଶିତ। ସେହି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସିଏ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ସସୀମ ଭିତରେ ଚିର ପ୍ରକାଶିତ। ସସୀମ ଭିତରେ ଗଛ ହେଉ, ପଥର ହେଉ, ସବୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ମଣିଷ ହେଉ, ଭାଲୁ ହେଉ, ହାତୀ ହେଉ, ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଚିରନ୍ତନ। ସିଏ ଗଛ ମରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ତୁଅ ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଉଛି। ଘାସ ମରିଯାଉଛି, ପୁଣି ଘାସ ହେଉଛି। ମଣିଷ କେତେ ଗଲେଣି, ପୁଣି କେତେ ଆସିଲେଣି। ସେ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନତା ଅଛି ବୋଲି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ଗୋଟେ ଦେହ ବଦଳି ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ବଦଳିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବଦଳୁ ନାହିଁ। ସେ ଗଛର ଆତ୍ମା ହେଉ କି ମଣିଷର ଆତ୍ମା ହେଉ, ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମାରେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ମହିମାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ତଥା ପ୍ରକଟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ, ସିଏ କେତେ ବାଗେରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେମିତି ଜାଲକୁ ନିଜେ କାଢ଼ିଦିଏ ତା ପାଟିରୁ, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ନିଜେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଦିଏ, ପୁଣି କାଢ଼ିଦିଏ, ପୁଣି ଭରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେ ଅନନ୍ତ, ସିଏ ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ଭିତରକୁ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ କାମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କାମରେ ସେ ଗଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ବିଲେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ମଣିଷ, କେତେ ବିଲେଇ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିସାବ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ହିସାବ ଅଛି। ଆଜି କେତୋଟି ମାଛିଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖେ ହିସାବ ଅଛି। ମଣିଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ। ସିଏ ସବୁକୁ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ସସୀମର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଗଛର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି, ବାଘର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ କରି, ପୁଣି ବାଘ, ପୁଣି ହାତୀ, ପୁଣି ଭାଲୁ, ପୁଣି ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ମହିମାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। କର୍ମର ମହିମାରେ ତା'ମାନେ ସିଏ ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉନି, ଦୌଡ଼ୁନି? ଗଛ କ'ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଉଠୁଛି? ଏ ଦୁଇ ପତ୍ର ଆଜି ବାହାରିଥିଲା, କାଲିକି ଆଉ ଦୁଇ ପତ୍ର ବାହାରିଲାଣି। କଢ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ତାହେଲେ ସିଏ ବି କ'ଣ ଉଠୁନି? ତା ଧାରାରେ ସିଏ କ'ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉନି?
ତେଣୁ ସିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମାରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ମହିମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ତ ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି, ମୋର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି, ସତରେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲାଗିଛି। ମା ତ ସବୁବେଳେ କାମରେ, ତାଙ୍କର ସମୟ ବି ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ। ସେ କହିଲେ ଏପରିକି ବିଶ୍ରାମ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ, ଯିଏ ଯେତିକି ସମୟ ବି ବିଶ୍ରାମ କରେ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ତମେ ସବୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାନ୍ତରକୁ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ହେଲେ କର୍ମରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିପରି ନା କର୍ମର ମହିମାରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମାମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ମଣିଷର ହେଉ, ପଶୁର ହେଉ, ଗଛଲତା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପରେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ, ଏବଂ ନିଜକୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରକଟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍, ସେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ସିଧା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ, ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛୁ, ରଙ୍ଗସଜ୍ଜା ଦେଖୁଛୁ, ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଦେଖୁଛୁ, ରୂପସଜ୍ଜା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଡାଇରେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆସିକିରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସବୁ ମୋର ଅଭିନେତାମାନେ କେମିତି କଲେ, କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଆସିଛି ଏଇସବୁ ଦେଖି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଯିଏ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ଦେଖିକିରି ସେମିତି ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ଅଧା। କାରଣ ଅସଲ ତ ସିଏ, ଇଏ ଯିଏ ଅଭିନୟ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କଲେ। ଥିବୁ ଥିବୁ ସେ ସେମିତି ମୋ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା କହି ପଡ଼ିଯିବୁ, ସେଇ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା କହି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କି ଚମତ୍କାର ପଡ଼ିଗଲା, ହେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଛନ୍ତି କେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦିବେ, ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜାଣେ। ଏମିତି ହସେଇବୁ ଯେ ଲୋକ ଏମିତି ହସି ହସି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। ତାହେଲେ ସବୁ ଲାଭ ମହତ୍ଵ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯଦି ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ନ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଅଭିନୟକୁ ନ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖୋଜିବା କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଅଭିନେତା ଡାଇରେକ୍ଟରଠୁ ବଡ଼। ନାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଭିନେତାଠୁ ବଡ଼। ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରାମା ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ସବୁ ଠିକ୍। ସବୁ କଥା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ତାର ମୂଳ, ଆଖୁକୁ ମିଠା କରିଛି କିଏ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ମିଠା ଲାଗିଲା ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। କହିଲେ ନିଜକୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଫୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ପାଖୁଡ଼ା କିଏ ସଜେଇଛି? ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ତାକୁ ମେଲେଇ ଦେବେ କଢ଼ି, ସେ ଗୋଟିଏ, ତା ଉପରେ ତାପରେ ହେବନି, ସେ ଏମିତି, ପୁଣି ଏମିତି, ପୁଣି ଏମିତି, ପୁଣି ଏମିତି ସଜା ହେଇଥିବ ଯେ ସେ ସଜା ହେଲେ ତାକୁ ସଜେଇଛି କିଏ? କେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ କେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ରହିବନି, ମାନେ ଓଭରଲାପିଂ ହେବନି। ତାକୁ ସଜେଇଛି କିଏ? ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ସଜେଇଛି କିଏ? ଏଇସବୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସଜେଇଛି କିଏ? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ, ଟଗର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା
ତାକୁ କିଏ ମଣିଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? କିଏ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଛି? ଖାଲି ଏତେ ସରଳ ଫୁଲ, ଆହୁରି ସବୁ ଫୁଲ ଅଛି କେତେ 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 କେମିତି ହେଇକରି, ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସବୁ, ସେ କେମିତି 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 ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି, କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି? କିଏ ତାକୁ କରିଛି? ନା ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ସିଏ ନିଜେ ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସନାତନ ଅକ୍ଷୟ ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ଉଭୟ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍, ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଚିର ଅବ୍ୟକ୍ତ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ କେମିତି ସଜେଇଛି? ଫୁଲ ଖାଲି ନୁହେଁ, ପତ୍ର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତି ଗଛର ପତ୍ର ସଜା ଅଲଗା। କିଏ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିବ, କେତେ ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ସଜା, କେହି କାହା ଉପରେ ଓଭରଲାପିଂ କରିନଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଭାରି କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ସେମିତି କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। କିଏ ସେମିତି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ସଜେଇ ଦେଇଛି, ସେ ସଜା ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଚିରନ୍ତନତା ସେ ସଜା ଭିତରେ, ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସେଇ ଫୁଲଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଜାଟା ଅଛି। ସେ ସଜାଟା କେଡ଼େ ଚିରନ୍ତନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆଧାର କରିଛି, ସେ ହୁଏତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଅଥଚ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଓ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଯାହା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ଓ ଲୋପ ପାଇବ, ସମସ୍ତ କିଛିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। କେତେ ଚମତ୍କାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଝରିଗଲାଣି। ସେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମାନ ମାଖି ହେଇକରି ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ 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 କିଏ କରିଛି? କରିହେବ? ଆମ ଆଗରୁ ତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେତେ ଥର ପଡ଼ିଲାଣି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି। ମଣିଷ ନଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାଣୀ ନଥିଲା ବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ କେବଳ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେହି ଦେଖିବାକୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ ଖାଲି କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି। ଚିରନ୍ତନତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ମିଶାଇ ପାରିଛି? ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଅଥଚ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଅଛି। କାଲିକି ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିବ, ସେ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। କିଏ ତାକୁ କରିଛି? ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି କରେ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଯିଏ ଫୁଟେଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ପରି, ଫୁଲଟା ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଏ ଫୁଲଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ, ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସଟା ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କି ଆତ୍ମା ଆମର ଥିଲା, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମନେ ହେଉଛି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ହଁ, ଦିନେ ସରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ସଂସାର। ସମ୍ୟକ୍ ସରତି ଇତି ସଂସାର। ସରିବ ଆମକୁ ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରୁଛି କି? ନିୟୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସଂସାର ଅଛି। ଯାହା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ଲୋପ ପାଇବ, ତା ମାନେ ସେ ତିନିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲା, ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମହତ୍ଵ ଅଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା କ'ଣ ଧର ଏଇ ଫୁଲରେ କେଉଁ ବାସ୍ନା, କାମିନୀ ଫୁଲରେ କେଉଁ ବାସ୍ନା ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଆହେଇଛି? ଏ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେ ସେ ଗଛରୁ କାମିନୀ ଗଛ ହେଉଛି ସେ ଫୁଲ ସେଇ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତାମାନେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଫୁଲଟା ଚିରନ୍ତନ ନ ହେଇପାରେ। ଯାହା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ। ଏ ସମସ୍ତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଅର୍ଥ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ। ହଁ, ନାହିଁରେ ବି ଧର ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଘୋଟିଛି, କେତେ ରାତି ହେଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବି ରାତି ହେଉଥିଲା। ରାମ ବନବାସ ଗଲା ବେଳେ ବି ରାତି ହେଇଥିଲା, କାରଣ ରାତି ପାହିଲାରୁ ସେ ବଣକୁ ଗଲେ। ରାତି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଏ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖାଯାଉ। କେତେ ଆଲୁଅ କେତେ ଦିନ ବି ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ନିୟୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି କ'ଣ କେତେ କିଏ ଜାଣେ, କାହା ପାଖରେ ସେ ହିସାବ ଅଛି। କେତେ ଆଲୁଅ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ତାଙ୍କର। ସିଏ ଅନ୍ଧାର ରୂପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଓ କରିବେ। ସିଏ ଆଲୋକ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ କେଡ଼େ ବିରାଟ, ଆମ ମନ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବ? ଭାବି ହେବ କି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ତା ନିଜ ଆସିବା ଦିନର ଇତିହାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତା ନିଜର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିছে କି, ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଇଏ ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି କି 300 ବର୍ଷର କି 500 ବର୍ଷର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତା ଆଗର ଇତିହାସ ତା ପାଖେ ଅଛି କି? ତେଣୁ ତା ପାଖେ ତା ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସ, ପ୍ରଜାତିର ଇତିହାସ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗଛପତ୍ରର ଇତିହାସ କ'ଣ ରଖିବ? ଝିଟିପିଟିର ହିସାବ କ'ଣ ରଖିବ? କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଅତୀତର ଖାତା, ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଜିଷ୍ଟର, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାତା ବି ଅଛି, ଲେଖା ହେବ ତା ଦେହରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଏ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ବେଳ ମିଳୁଥିବ। ତଥାପି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବେଳ ମିଳୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଆଗ୍ରହରେ ଡାକିବ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ମା ମୋର ବିପଦ ଯଦି ପଡ଼ିବ ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଡାକିପାରିବି ନା? ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ କାଳେ? ନା ମୁଁ ଶୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଏ ନାହିଁ। ରାତି 2ଟାରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ହେ ମା ରକ୍ଷା କର, ରାତି 2ଟାରେ ବୋଲି ହେ ମା ଶୋଇଥିବେ, ଏଇଲେ କ'ଣ ଡାକିବି? ନାଇଁ ସକାଳ ହଉ। ନାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେ କାମ, କେତେ ଜୀବଙ୍କର ହିସାବ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ହଁ ଟ୍ରେନରେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବେ କେଉଁଦିନ, ପୁଣି କେତେ ବାଟ ଯିବେ, ବାଟରେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବା କିଏ କେତେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ? ବୁଝି ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବା? ତା ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଅମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ଓହ୍ଲେଇବେ, ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କେଡ଼େ ବିରାଟ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବା, ଭାବିପାରିବା? ଆମେ ପରଦିନ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ମନେ ଅଛି? ଚଟକିନା ମନେ ହେବ? ଅଥଚ ସିଏ ସବୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାକୁ କେଉଁ ବାଗରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ବୋଧ ଯାହା ଭିତରେ ଆସିବ, ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯିଏ କହୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ, କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ସେଥିରୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ, ସେ ଫୁଲ ଏମିତି ନ ହୋଇ ସେମିତି ହଉ, ଫୁଟୁ ନ ଫୁଟୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ସେଥିରୁ ମିଳୁଛି? ଆମର ଟିଭି ଅଛି ତ ଆମେ ଭଲ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ?
अंधार केते आसुची आलुओ केते आसुची श्री अरविंद कहते जार विस्मय बोध नहीं प्रकृति प्रति सी जोग करने को संभव नहीं। तो प्राणी प्राणी विस्मय बोध अच्छी जो प्राणी जे रास्तार दौड़ुची तार विस्मय बोध षंढर अच्छी ए कुकुरर विस्मय बोध अच्छी आहा केड़े सुंदर इंद्रधनुटे पड़ी चाहूँगी ए केड़े सुंदर फुलटे फुटी तार विस्मय बोध नहीं तेणु तार अधिकार नहीं सियाड़ी की जीवाकू तार बाट एपन ताकू मिली नहीं ताकू गेट पास मिली नहीं किंतु मनीष को गेट पास दिखाई सीए जाऊ पारु जा हेलारे जाऊ नहीं जाई पारु नहीं तार सद्व्यवहार करूँ तार एक्सपायर हो जाउची कहार गेट पास रोटे एक्सपायर थी ना नहीं 4 दिन भीतर तुम जो टिकटा जो जो ट्रेन को होती ना तुम जा परदिन दिन पर ताने जीवनटा दि जाइए आड़ को जीवाकू विस्मयबोध माध्यम प्रकृति को देखी जी ता न करि पारिला सी गेट पास तार एक्सपायरी हो माने एमती खाई पी प्राणी भाई चली जीवन तेणु ए समस्त द्वंद्वात्मक रूप होचन सी किंतु ए समस्त किसी ऊर्ध्वे सी होचन तत्परम ए सबूर ऊर्ध्वे आलोकर ऊर्ध्वे अंधार ऊर्ध्वे सबूर ऊर्ध्वे से परम पुरुष एवं जो महाकाल मध्य सबकि नित्य विराजित से महाकालर एकक अनंत्य से ही समस्त नश्वर जिनस को धारण कर रही सी पुणी समस्त को धारण कर रही समस्त को धरी रखिंट समस्त दायित्व नहीं माँ कहते मु समस्त दायित्व बहन कर चलुची समस्त भगवान समस्त दायित्व बहन कर दायित्व शब्द माने किए कौन खाइब किए कौटी रहिब चढ़ईटी कौटी रहिब कौ चढ़ईटी कौटी रहिब कौ चढ़ईर थंटुटी किमती हब ता खाद्य अनुसार ता थंट हब बग पानी रे रही ता थंटुटी कराई सी एठी रही दिहाते दूर ता व्यवस्था कला बणी की से दायित्व दिहनी ता थंटुटी एडिकी से डेईब बग कौन डेउची बग थीर होकर गोटे जगार स्थिर हो बक ध्यान बोली कहगला आ कौन कहुई बणी ध्यान बणी कौन ध्यान कर बणी पर सदा चलचंचल ता व्यवस्था अलग ताकू सेमती करा जाइए ये सब करिछि किए मनुष्य तो करनी करिछि किए से कहते सी महाकाल एकक आनंद नश्वर जिन सब धारण कर रही समस्त को सी धरिकी रखी आमे किंतु सेटा बुझी पारुनु कहना अहंग आमको बुझाऊँगी जे मु तते धरिकी रखी अहं कहूँ जे मु तते धरी रखी भगवान भगवान किसी नुह आमे कहूँ हाँ 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 मु गलारू पहुँचली ना मु परीक्षा द्वारा पास हेली ना मु सीढ़ी ओह्लैलारू ओह्लैली ना मु कोठा उपर को गली बोली गली ना ये साधारण कथा सब कथार सिया होनी तो से कथा कहते सी कि सब कथा को धारण कर से रही से कालातीत अनंत मध्य निजर अक्षर सत्ता को धारण कर रही जार काल और सृष्टि होकर चिर प्रकाशमान रूप सी होती कालर अतीत किंतु काल को से धारण कर रही आमे जो दिन राति घंटा बारटा गोटे सबुड़ा किसी प्रकार मनीषर ये किंतु महाकाल जे से सबू आड़े परिव्याप्त होती प्रति समय अच्छा सी पृथ्वी के छाड़ी जाए ना काल छाड़ी ना काल मान खराब अर्थ नुहे जो समय बोली सीना आम तो कहूँ आम हिसाब से मापी दौर घंटारे नाई नाई जो गोटे प्रवाहित हो चली गोटे निर्दिष्ट गोटे केमती
जीवंत प्रक्रिया गोटे प्रवाहित होଉଛି सकाळ संध्या हो जाଉଛି केमती मन को मन केमती संध्या सकाळ हो जाଉଛି केमिति कौन गोटे चली से चलवाटा आम जापरनु आम तारीख आज केते है बार कौन लाउ खाइबू को नहीं आज कि बार आमिष बार कि साधा बार आम एतिक अच्छु आमर विस्मय बोध ए प्रकृति प्रति काल प्रति आसी ना अनंत भी से काल तो अनंत मध्य अक्षर सत्ता को धारण कर रही जार काल सृष्टि होची चिर प्रकाशमान रूप अर्थ से सबू किसी को धारण कर रही क्षर सत्ता को आ अक्षर सत्ता को से सबू किसी को धरी रखिंट सबू किसी को परिचालना करुँच अन्य जगार कहते जे सी होती प्रयोजक परिचालक से सबू किसी माने योजना तांकर करेंगे परिचालना भी सी करेंगे से सबू किछि ही करती माँ कहते जो मनीष जापर जे मु किछि भी करि पारिबि नाही से ही करुँच मो द्वारा मु खाली माध्यमटीए हेबी सेतिके बेले से प्रकृत रे भगवान का आड़ को टिके मुहाउची बोली जना पड़ो से नहीं सबू सी ही करुँच मु नुहे मु खाली माध्यम होकरी तांको काम से करुँच मो द्वारा तांकर ये जो सत्य यारी मध्य ही सबकिछिर समन्वय होइछि जुगपत और परस्पर सापेक्ष सत्य सबूर संगति एक सत्यर ही उद्भूत एवं से सत्य होछि समस्त सत्यर समाहार कहले जेते जेते कथा घटुची से सत्य माने जो एक्जिस्टेंट से भीतर गोटे किछि चिरंतन जीवंत सत्ता गोटे अच्छी ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट आम जहाँ कहूँ सब यहाँ अच्छी सब किसी प्राणवंत आमको लगुच सब जड़ सकाळ भी जड़ पर लगुच संध्या भी लगुच आम निजे भी आमको जीवनटा आमको जड़ पर लगुच आम भीतर किसी जमती गोटे जीवंत कथाटा आम अनुभव करूँ ये विश्व गोटे जीवंत शक्ति सब कराऊँच यही कथाटा को आम अनुभव करूँ अनुमान कले परे अनुभव आसो अरे काली तो एडिकिटे जन्ही होता आ 2 दिन पर आइला बेलू एवढा गलानी मनीष बसी तो करनी तो सब जीवंत सकाळ संध्या हवाटा कौन जीवंत नुहे संध्याटा सकाळ हवा कौन गोटे जीवंत क्रिया नुहे तेणु सत्य हूँ समस्त सत्यर समाहार यह हूँ से परमात्मा सत्य जहाँ परा प्रकृति जगत उत्पत्ति लाभ करिछि एवं यही जगत से अनंतर एक निम्न कोटिर रूप ये जगत हूँ तांकरी गोटे रिलेटेड ट्रुथर जगत जहाँ आम आपेक्षिक सत्यर जगत बोली कहूँ निम्न कोटिर जगत से निजे निज ठारू दूरे दूरे आसी जड़े परिणत होई पुणी ऊपर को उठी पाखक जीवाकू चली ये तांका लीला एवं जो जगत रे आमे अच्छु से जगत हूँ से जगत नुहे स्वयं ये पुरुषोत्तम का जगत नुहे ये परमात्मा का जगत नुहे पूर्ण भाव में ये हूँ गोटे निम्नतम रूप मुखा पिंधा रूप बोलिकी दिव्य जीवन ग्रंथ रे से कहले सीए गोटे मुखा पिंधिकी एठी अच्छंती गछर मुखा पिंधिकी से अच्छंती गछ रूपरे मनीषर मुखा पिंधिकी से अच्छंती मनीष रूपरे हाथीर गोटे मुखाटे पिंधिकी से हाथी रूपरे अच्छंती सीए अच्छंती अर्थात हाथी भितर जीए अच्छंती मनीष भितर से अच्छंती खाली मुखा अलगा राम भितर जीए अच्छंती रावण भितर से ही अच्छंती सीतांक भितर जीए अच्छंती शूर्पणखांक भितर से ही अच्छंती खाली मुखा अलगा सीता जो बागरे आसबे स्टेज को कौन शूर्पणखा से ही बागरे आसले हम से केड़े बड़ मुखाटे पिंधिब किमिति प्रकार से हेइथिबो
आगुरु जो सब लेखा होता रामलीला सब होता आजिकल कमिलानी कौटी केमती होउछि सेतरे से कहते शूर्पणखा तले आसीब ता मुखा ता व्यवस्था देखी हसिबे जेतिकी विस्मित हेबे सेतिकी भयभीत भी हुए पिला माने सेतेबेले गीत बोला हब कौन ना सी ताल गछटाए से तो दांत काठी कला पोखरी का पानी से तो कुड़कुंचा कला कहला कौन सकाल उठिले शूर्पणखा केमिति कौन करिवो कवि तो केमती वर्णना करिवो सीता को तो वर्णना करनी कहला सकाल उठिले सी आग जीव भाई गोटे ताल गछटू ओपाड़ी आणिकी ता देहरे पोखरी का जाक पानी एका बेले के कुड़कुंचा कर कवि यहीपरि भाव में विभिन्न से एका जी सीता भितर से शूर्पणखा भितर कि नाना बाग्य सी अभिनय करुँच यह हूँ से जहाँ परा प्रकृति ये जगत उत्पत्ति लाभ कर जो सूक्ष्म जो जगत उत्पत्ति लाभ कर स्थूल को आसी किंतु सी हूँ अनंतर एक निम्न कोटिर रूप ये प्रकृत स्वरूप नुहे जिते आत्मा आविष्कार हम सेतेबेले असल देह आसीब ये देह होची भगवानंकर मुखा पिंधा देह दिव्य देह आसिले से होची प्रकृत देह दिव्य मन होची असल मन दिव्य प्राण होची असल प्राण जहाँ एपर्यंत आसी नाही तेणु दिव्य जीवन होची असल जीवन ताले एई जो जीवन वर्तमान अच्छी जागतिक जीवन ये होची मुखा पिंधा जीवन ये मुखाटा को खसेइबाकू सी आसी प्राणी भितर खसेइबाकू आसी ना कहीं प्राणीर से व्यवस्था से प्रस्तुति से अवस्था से अधिकार आसी ना किंतु मनीष को आसीगला आसी जाइछि बुझी होउछ ना नहीं तांको आड़ को जीवाकू तांको कथा शुणिबाकू तांको जानिबाकू मनीष को अधिकार मिलानी से अधिकारटा से साब्यस्त करू ये माँ श्रीअरविंद आ भगवान श्रीकृष्ण से मुखाटा को खोलवाई आमे कौन निज मुखा निजे खोली दे पारिबनी ना सी जन्म जन्म धरी से अहंकार इमिति माड़िकी से मुखा एत टाण होइछि आम निज हाथ में भिड़िकी काढ़ी हेनी सी काढ़ी दे पारे सहजरे मात्र आमर कनसेंट हेले आम अभिप्सा रहिले आमर प्रत्याख्यान रहिले आम समर्पण रहिले तांको पाखरे आमर विनय भाव रहिले से काढ़ीदेले कौन हम ना ए जीवन दिव्य जीवन रे परिणत हम ए मन दिव्य मन रे परिणत हम दिव्य पशु लिखाई कि दिव्य मानव लिखाई तेणु यही सत्य पुराण पुरुषंकर जी कालांतगत सुदीर्घ विवर्तनर अध्यक्षता करती यही सत्य हूँ आदिदेवंकर देवतागण मनुष्यगण समस्त चराचर जीव होउछन जहाँकर संतान शक्ति और आत्मसत्ता देवता मान्य मध्य तांकठार उद्भूत होइछन्ति जो माँ कहती श्रीकृष्ण मध्य मोर संतान मु सबु समस्तंकर माँ देवदेवींकर मध्य माँ तेणु से तांकरी सत्तार सत्यर ही सेमानकर सत्ता कहार देवतांकर मनुष्यंकर आ चराचर जीव समस्ते होचन तांकरी सत्तार सत्ता तांकरी अंश विशेष तांकरी सत्तार सत्यर ही सेमानक सत्ता आध्यात्मिक सार्थकता लाभ करिछि समस्तंक भितरे आध्यात्मिकता अच्छी किंतु प्रकट हबार सुजोग समस्त को मिले नाही अधिकार मिले नाही गछ भितर भी आध्यात्मिक सत्ता अच्छी प्राणी भितर भी आध्यात्मिक सत्ता अच्छी किंतु केवल मनीष को मिली से अधिकार आत्म आविष्कारर तेणु जीवनर लक्ष्य कौन आत्म आविष्कार कौ जीवनर मनुष्य जीवनर ताहा हेउछि
परम ज्ञातांकर सत्य जी मनुष्य मध्य निज संपर्क जगत संपर्क भगवान संपर्क ज्ञान को विकसित कर पारती। केवल मनीष भितर सी कौन करपारती ना निज संपर्क जगत संपर्क ये जो विस्मय बोध जगत संपर्क आ भगवान को संपर्क केवल मनीष को दि जाइए अधिकार ता निज को जाना आत्मा को आविष्कार करने को आत्मा आविष्कार माध्यम ए विश्व जगतर समस्त रहस्य को बा ज्ञान को आविष्कार करने को तापर विश्वातीत को आविष्कार करने किंतु मूलरू आत्मा आविष्कार आग दरकार हठात आग विश्व आविष्कार हेनी कि विश्वातीत आविष्कार हो पार ना। आत्मा आविष्कार रु विश्वमयता आविष्कार कबाट फिटिब ए कबाट फिटिले तापर से कबाट फिटिब तापर से कबाट फिटिब ये तीन कबाट जो टोटाल फिटिज मेला हो तीन कबाट गोटे तीन कबाट पूरा मेला हो से जो जीवन से हूँ दिव्य जीवन आ मूल गोटे कबाट न फिटिले आर कबाट जाई जीव केमती तेणु जीवनर लक्ष्य माँ कहते जीवन दि जाइए कौन पाई ना विपुल बहुविध सुजोग रूपे भगवान को आविष्कार उपलब्धि और अभिव्यक्त करने निमंते प्रथमे कौन कहले आविष्कार कौटी आविष्कार कर बुलिक ना आत्मा आविष्कार ही भगवान को प्रथम आविष्कार एक उपलब्धि ए विश्वर जो विश्वगत भगवान अच्छंती तांकर उपलब्धि आ अभिव्यक्ति ना जो विश्वातीत को गले सेठू जहाँ सब जिनस अच्छी ताकू आणिकी सबू ये अभिव्यक्त कर देहरे प्राणरे मनरे से दरकार समर्पण भाव विनय भाव विस्मय भाव विस्मय भाव आसिले विनय भाव मध्य आसीबो विनय कहले ए जो मनीष पाखे विनय कथा कहूना माँ भगवान को पाखरे विनय बोध जे तुम्हें विराट मु किछि नुहे यही जो भावटा आसीबो केमिति विस्मय द्वारा नहले मनीष कह मु मध्य भगवान ठू बड़ कहना भगवान कौन कर तो सब कर गोटे उदाहरण गोटे समुद्र को आमे देखिले तार विस्तृति को देखिले विस्मित हेले निज को मापिले जे या तुलन मु केड़े सान आकाश को देखिले अनुभव कले तार प्रसार को तापर निज को मापिले सतरे मु केड़े सामान्य एटा कौथुर आसिला विस्मय बोधर आसिला ये जो सामान्य मु बोली जो विनय बोध से विनय बोध मध्य से विनय बोधटा आसीबो विस्मय बोध जार विस्मय नाही से विनय होई परिबो नाही एपरिक बड़ बड़ वैज्ञानिक माने दार्शनिक माने से माने मध्य अनुभव करती विस्मय बोध जहाँ फल कि से विनय भावटा को तांको भितर से प्रकट करि पारंती गोटे न्यूटन कर गोटे पढ़ा सी लिखिले आइजाक न्यूटन केड़े बड़ वैज्ञानिक से केमिति भगवान के प्रति तांकर जो अवबोध केमिति ना आई डू नॉट नो व्हाट आई मे अपियर टू द वर्ल्ड बट टू माई सेल्फ आई सी टू हैव सीन लाइक ए बॉय playing on the seashore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell
whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me। ତାର ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନ୍ୟୁଟନ କହିଲେ ସଂସାରର ଆଖିରେ ମୁଁ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୋତେ କିଏ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛି, କିଏ ବିରାଟ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବାଳକଟିଏ ମାତ୍ର, ଯିଏ ମହାସାଗର ତୀରରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକ ମହାସାଗର ତୀରରେ ଖେଳିବା ଅବକାଶରେ ଗୋଟାଏ ମସୃଣ ବାଲିଗରଡ଼ା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଶାମୁକାଟିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ହେଲା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ମହାସାଗର କୂଳରେ ଖେଳୁଛି ପିଲାଟେ, ଏ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାମୁକାଟିଏ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ଅଧେ ଆବିଷ୍କାର କଲି, କି କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବାଲିଗରଡ଼ାଟେ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି ମୁଁ, କି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିରାଟ ହେଇପାରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ବିରାଟ ନୁହେଁ। ମୋଠୁ କେଡ଼େ ବିରାଟ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟର ମହାସାଗର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ସେଇ ନ୍ୟୁଟନ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ନୋ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ରପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓସନ୍। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଯାବତ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାର ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ଦାର୍ଶନିକ ତାର ଅନୁଶୀଳନ ମାଧ୍ୟମରେ, କବିତାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଟକାର ତାର ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିତ୍ରକାର ତାର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେତେ ଯେତେ ବାଗ୍ୟରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ କହିଲେ ସିଏ ଡ୍ରପ୍, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ଭଗବାନ କିଏ ନା ମହାସମୁଦ୍ର। ଏଇସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନ ଜାଣିଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିହେବନି ନିଜକୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି ନ ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅହଂ ଚାହିଁବ ଯେ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ତୁ ହିଁ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ନିଜେ କଲାରୁ ସବୁ ହେଉଛି। ହଁ, ସେଇ କଥା ସବୁ ବତେଇ 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 ଇଏ ସବୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଏଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସତ୍ ମାନେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମାଧ୍ୟମ ପାଠ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ମିଶିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଖାଲି ଗୁଡ଼େ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଡେଇଁଲେ ହଁ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେହରେ ଆସିବ, ଅନୁଭବ ଉଠାବ, ଶିହରଣ ହେବ, ଶିହରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିହରଣ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ ସେ କଥାଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବୁଝାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ବୁଝିଛି ବା ଘୋଷି ଦେଇଛି, ସେ ସାମୟିକ କାମ ଦେବ। ସେଇଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଠୁ ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ। ଯେଉଁଠିକି ପାଠ, ସେ କୁହନ୍ତି ସେଇ ପାଠଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ତାହା ହେଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ସତ୍ୟ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ସତରେ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ନା ସିଏ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆସିଲେଣି।
निश्चेतनारू आग निश्चेतना माने अंधार ना कि आलू ना एकदम निश्चेतना से भी गोटे स्टेट तांकर गोटे गोटे स्थिति तापर सी ये जो जड़ को आसिले पूरा अचेतन अवस्था को आसिले केते नियुत वर्ष सेमती रहिले किए रहिले भगवान निजे रहिले सेठू पुणी सी निजे हेले गछपत्र शिउड़ी हेले गछपत्र हेले निजे हेले ता देहर पुणी पशुपक्षी हेले क्या दरकार नथिला ये जो जिते बड़े पहाड़ पर्वत नदी माटी थिला एमानकर अम्लजान दरकार नथिला प्राणी जिते बड़े आसिले तांकर अम्लजान दरकार तेणु ता पूर्वरु खंजा हला काकू गछपत्र सतरे किए करिछि किए गढ़ी ये सुंदर संसार केउठारे लुचि रही थरे जदि तार देखा मु पाती आउ तो छाड़ती ना आग प्राणी आसीनी आग आसी गछपत्र कहीं से अम्लजान देले माने बंचबे ना बंचबे केमती खाली पत्थर जिते थिला शिउली लगी नथिला खाली पत्थर पानी माड़ होता सूर्य किरण पड़ूला एमती तो नियुत नियुत वर्ष चलीगला शिउली हवाकू शिउली हेलारू सीना गछपत्र बढ़िला गछपत्र बढ़िलारू सीना अम्लजान आसला तापरे ही प्राणी जगत आसला तेणु मनीष आसवा आगरू तापाई कि ये सब किए खंजीची खाली आहार नुहे अम्लजान मध्य किए खंजीची मनीष की तैयारी करी निजे पारुची अम्लजान नहीं किए रखिची तेणु हृदय मन और आत्मा निकट निजक से प्रकाश करती जद्वारा आमर ज्ञानर प्रत्येक नव उन्मोचन हो उठे तांकर ही आत्मप्रकाश और ताहा नहीं जाई पारे तांकर सर्वोच्च प्रकाश पर्यंत तेणु सबकिछि तांकरी आत्मप्रकाश आमे होचु तांकरी आउ एक स्वरूप सीए तांक आड़कू जाउछंती कह जाइछि वर्तमान भगवान तांक घर को बाहुड़ुछंती घर बाहुड़ा मनोज दास गोटे बढ़िया लिखिले जे भगवानकर घर बाहुड़ा चली तांक मूल घर खाली ही नी सी खाली हुए नी पूर्णात् पूर्णम दच्यते से पूर्ण ही थिले लीला पाई कि पुणी तांक घर छाड़िकी सी आसिकी खूब तले पहुँचिले निज ठारू निजे दूरे आसी निष्प्रभ ही पहुँचिले पुणी ता देहरे टिके आलुओ फिटी 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 सी निजे तांक आड़कू जाउछंती सी तांक घर को बाहुड़ा बाहुड़ा यात्रा करुछंती जे बाहुड़ा यात्रा करी सी वर्तमान से कोठी अछंती ना बड़गंडी ठारे अछंती बा माउसी माँ घर पाखापाखि बड़ देउଳରେ पहुँची नाहांती बड़ देउଳରେ पहुँचक आहरी केते बाट अछि हेले एते बाट सी आसिले किंतु क्लांत होना जीए आरंभरू एपर्यंत चली आउ क्लांत हुंती नाही सी भगवान से ही भगवान जी निजको निजे प्रकाश करुछंती निजको निजे विभिन्न रूप रे विभिन्न समय रे आवश्यकता अनुसार सी ही भगवान ताहा नहीं पारे सर्वोच्च प्रकाश पर्यंत से पुणी आमको एमती एमती नहीं नहीं कि से जाए से जीवे आमको रोकी दौची अहंकार भिड़ी दौची पछुकू नहले आमे जदि विनय हुंतु तांके पाखे समर्पित हुंतु से द मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट असेंट से टाणी नहीं जाते सी टाणिला बेलू आड़ को पछुरु भिड़ी दौची अहंकार ए टणा भिड़ा मझिरे आमे कलबल एक सत्ता जो कि माँ कहते जे केड़े दयनीय मनुष्यर स्थिति मनस्तात्विक दृष्टि ए आइंस खाइबा दृष्टि नुह
सी पुणी केड़े भल भाव के सुंदर लिखिं जदि जड़े जदि गोटे मनस्तात्विक फोटोग्राफ बाहरता यही फोटोग्राफर नुहे गोटे मनस्तात्विक फोटोग्राफ आसंता तेबे बुझी हुआ जे केड़े दयनीय स्थिति रे मनीष अच्छी प्राणी नहीं प्राणी तो ठीक अच्छे प्राणी की से एते भिड़ू ना किए भिड़ू ना भगवान तांका आड़ू के भिड़ू ना कहले ना सी आसपारनी थाऊ थाऊ खेलुची खेलु ताक से जगिचंती रखिचंती किंतु तांका आड़ को टाणु नाहांती मनुष्य को जगिचंती रखिचंती सब कथा ता प्लस तांका आड़ को सी टाणुचंती तेणु ये टणा भिड़ा मझिरे मनुष्य असहाय अवस्था अच्छी आहुरी मध्य ताहा द्वारा से अंतरंग भाव में गभीर भाव में समग्र भाव में दृष्ट और आविष्कृत हुवंती यह ही परमोच्च संस्थान परम निधानम विश्व जहाँ कि अच्छी से सब किसी सृष्टि करती धारण करती पुनश्च निज मध्य को अपसारित करनियंती तांकरी द्वारा तांकरी अलौकिक आत्मरूपायण नहीं तांकरी द्वारा तांकर निजस्व सत्ता मध्यरे तांकरी सर्वजयी शक्ति द्वारा तांकरी अलौकिक आत्मरूपायण द्वारा तेज अंतहीन सृष्टिर आनंद द्वारा जगत व्याप्त होती तो प्रतिटी शब्द भितर गभीर अर्थ निहित होकर अच्छी प्रथम देखा सी निजे सृष्टि कर निज भीतर को अपसारण कर नौकरी तांकरी द्वारा तांकर निजस्व सत्ता मध्य सीए माध्यम सीए सबू तांकरी द्वारा तांक निज को सीए तांक आड़ को नौ सब तांकर ओम तत् सत सीए ही सब अहं ब्रह्मास्मि मु ब्रह्म अटे मु मन नुहे मु प्राण नुहे बारंबार भृगु वरुण संवाद कथा कहुई उपनिषद बारंबार कहुई कथा जे मु मन नुहे आमे कौन कहूँ मोर मन कहूँ ना मोर देह भल ना कहूँ ना मु देह भल ना कहूँ कि ताहले मोर माने आ गोटे मु किए अच्छी से मुटी जीए से हूँ असल सत्ता से मु को आविष्कार करने को आसीचु मोर माध्यम रे प्राणी कौन मोर ना कि प्राणी कौन शरीर ना ना कष्ट ना ना तार घा हमको कौन बिंदु न किंतु तार से जो मु को आविष्कार करने को मोर द्वारा जो कैपेसिटी ता भितर नहीं आमको से दि जाइए जे मोर माध्यम रे अर्थ मोर मोर कही कही मु आड़ को जाओ मोर मोर न कहले मु आड़ को तुम जापर ना से श्रीअरविंद कहते जो जोग शरीर को अवमानना करे प्राण को अवमानना करे मन को सी मो जोग नुहे मो जोग आरंभ हुए ये व्यक्तिगत सत्तारू ये भौतिक सत्तारू जड़ सत्तारू मो जोग आरंभ हुए कहीं ना मोर बोली न कहले मु भाव आसब केमती अतः मोर रु मु को जीवार अन्य नाम जोग जोग कौन जोग जोगी होगापाई नुहे सम्मान पाइबापी धन पाइबापी नुहे मोर रु मु को जीवाको मोर रहू किंतु मोरटा केवल मोर रे न रही से मु आड़ को नौ मु बोले किए कि मोर अहंग नुहे मु हूँ अहं ब्रह्मस्मि मु ब्रह्म अटे से ब्रह्म को आविष्कार करिबा पाई मनुष्य तांकर स्थूल और आध्यात्मिक हाँ तांकर अलौकिक आत्मरूपायण तांकर सब अलौकिक आत्मरूपायण सब गच पत्र पशु पक्षी मनुष्य सब तांकर आ गोटे निज रूप तेज तांकर अंतहीन सृष्टि आनंद द्वारा जगत व्याप्त होइछि अंतहीन जो आनंद से आनंद द्वारा ही जगत व्याप्त होइछि
अर्थ सबुआड़े केवल आनंदमय आनंदमयींकर आनंद विच्छुरित होइछि किंतु ताकू अनुभव करने को आम पाखे सामर्थ्य ना आसी ना सौंदर्य देखा पृथ्वीर आखि आम पाखे ना सी तांक शब्द शुणा को आमर कान ना आमर स्पर्श तांक स्पर्श पाइबा को आम त्वचा त्वचा बुझना चर्म समर्थ है नहीं किंतु सीए सीए अच्छी आमे समर्थ हो पारिनु सेतिपाई माँ कहते भगवान आम ठारू दूरे जाई नाहंती आमे भगवान ठारू दूरे जाइछु कहूछु जे भगवान आम ठारू दूरे जाइछंती बोली केते चमत्कार कथा से कहउछंती तांकर तेज आनंद द्वारा सब आनंद रे परिव्याप्त होइछि पृथ्वी नीरवता आनंद ये होछि पृथ्वीर महत्व विश्वर महत्व होछि नीरवता आनंद मणिषर कार्य होछि विस्मय पृथ्वीर विश्वमयकर विस्मय मणिषर काम होछि विस्मित हवा तेबे से जोग आड़ की जीव किंतु विश्व अच्छी कौन ना दीटा बहुत बड़ कथा अच्छी गोटे हूँ आनंद आ गोटे हूँ नीरवता आ चिरंतनता तो सहजे अच्छी चिरंतनता तीनटा कथा बोले आम कहीपर गोटे चिरंतनता अच्छी सी अच्छी ताकू कहीं लिभे पर्यंत पारे आ गोटे हूँ नीरवता नीरव फुल फुटुची नीरव सूर्य उदय नीरव सकाळ संध्या सब नीरव होची ना घंटा बाजिक हो आ गोटे हूँ आनंद सबू भितर गोटे आनंद बोध अच्छी ए विश्व जहा कवि को कविता लिखौची दार्शनिक को दर्शन तत्व संपर्क में गवेषणा कराउची वैज्ञानिक को से गवेषणा रे व्यस्त कराउची ए विस्मय बोध सबू भितरे किछि न थाई एगुड़ाक न होई मध्य विस्मय बोध घटिबार किछि असुविधा नहीं जदि जड़े प्रकृत निरीक्षण करिब विश्व को जेतिकी तार परभ्यू भीतर अच्छी से कौन से विस्मय हेनी समस्ते कौन खाली जाकि हिमालय रे से सूर्य उदय देखा बाध्य सेटा ताहले विस्मय लगे आउ कौन पुरी समुद्र देखिले विस्मय लगे खंडगिरी पहाड़टा को देखी कौन जन विस्मय होगा मना अच्छी खाली जाकि एवरेस्ट देखिले विस्मय हम विस्मय हवा को सबुठी सकाळर फूल गछ को देखी मध्य विस्मय हो पार से काली कढ़ केमती फुटी जाए केतबेले तेणु विस्मय बोध पाई कि बहुत गुड़े पैसा खर्च करी बहुत गुड़े कलबल हवा दरकार ना कि ताहा न आसला पर्यंत बाट फिटब ना कुआड़ की भगवान काड़ू से अनंत तेणु समग्र आनंद द्वारा तांकर स्थूल आध्यात्मिक रूपर आनंद को नहीं समग्र विश्व होइछि लघुतम ठार आरंभ कर महत्तम पर्यंत समस्त देवता ही सी समस्त जीवगणकर पिता होउछन्ति सी समस्ते तांकरी संतान तांकरी प्रजा तिनि महाराजा विश्वजार प्रजा न जान रे मन आमी पुत्र तार राजपुत्र है कौन सामान्य तो न है राजपुत्र है पितार धने आमार पूर्ण अधिकार तेणु सीए ही सबू स्रष्टा समस्तंकर सी राजा समस्ते प्रजा ए अहं तांकर प्रजा किंतु अहं कहूची जे मु होची राजा आउ के राजा नाहंती अहं को कहया पड़िबो जे नहीं तू राजा नुह तू होचु प्रजा
ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବଗଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପିତାଙ୍କର ପିତା ପ୍ରପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସିଏ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପିତାଙ୍କର ପିତା। ଇଏ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିର, ସିଏ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରପିତାମହ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ସେ ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନାଭି କମଳରୁ। ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିଁ ସେ ସର୍ବଃ। ପୁଣି ଥରେ ଏ କଥାଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାହୋଇଛି। ଗୀତାରେ ସେଇ କଥା ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ସବୁ ସିଏ, ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭଲକରି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ସିଏ, ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ଲୀଳା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ସଜ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଲେ କହିବା ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ସିଏ? ନା ହଁ, ଅହଙ୍କାର ପରା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ନା ସିଏ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁ। ନା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାରକୁ ରଖା ହେଇଛି? ଲୀଳା ପାଇଁ। ମୋର ମୋର ନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବନି। ପ୍ରାଣୀ ମୋର ମୋର କହୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ତାର ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନାହିଁ। ଗଛ ମୁଁ କହୁନି, ତେଣୁ ଗଛ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନାହିଁ। ମଣିଷ କେବଳ କହୁଛି ବୋଲି ତାର ଅଛି ଗେଟ୍ ପାସ୍। ଏମିତି ଏମିତି କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଁ, ଅହଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅହଂରେ ରହିବନି। ଅହଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ହେବ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ନ ରହିଲେ ଚାଲିବ କେମିତି ମଣିଷ? ଦୌଡ଼ିବ କେମିତି? ଦୌଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଆଗ ଦରକାର ନା, କେଉଁଠୁ ଦୌଡ଼ିବ? ସେଇଠୁ ନା। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭଟା ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋର। ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼ିକି? ମୁଁ ଆଡ଼, ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକଳନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ହିଁ ସେ। ତାମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱର, ତାମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱଗତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାମାନ କହିଛନ୍ତି, ତାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝା ହେଇପାରିନି। 53-54 ଶ୍ଲୋକରେ ଜମା ବୁଝା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ତାର ଗଭୀର ମର୍ମାର୍ଥକୁ ଯାଇ ଏ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ଵର କଥା। କ'ଣ ନା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସିଏ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱସତ୍ତା। ସିଏ ପୁଣି ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା। ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସସୀମ ସତ୍ତା। ଆମର ବୋଲି କେବଳ ନୁହେଁ, ସିଏ ସବୁ ଅସର୍ବାର ବି। ସିଏ ଅସର୍ବା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ହିଁ ସିଏ। କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ସସୀମ ରୂପକୁ। ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ପଥର ବି ସିଏ, ପାଣି ବି ସିଏ, ମାଟି ବି ସିଏ, ସବୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ତେଜ, ଯିଏ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକଳନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି ଓ କ୍ରିୟାର ମହାନ ଶକ୍ତି, ଯାହା କାଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଜୀବାତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ତେଜ, ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ। ଭୂତ ମାନେ ସବୁ ସସୀମ କଥା। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକଳନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସିଏ, କର୍ମଶକ୍ତି ଭାବରେ ସିଏ, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ, ଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇଲେ ଗୋଟେ କଥା ଇଚ୍ଛା ହେବ, ସେଇଲେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ଟିକେ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କହୁଥିବ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ପଢ଼ିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କାଲି ଏକାଥରେ 2ଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, 2 ପେଜ୍ ସାବିତ୍ରୀ କାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କହୁଛି ଆଜି ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଠି ମିଳୁଛି, ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା, ଭଗବାନ ବଡ଼ ଭଗବାନ ବଡ଼, ଆଉ ବଡ଼ ତ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ ମ? ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସତରେ କହୁନି ମନ? ସେଇ କଥା ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି, ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ କିଛି ନୁହଁ, ତାର ଅହଙ୍କାର ସବୁ ମଣିଷକୁ। ଏଇ କଥା ତ ଶୁଣି 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 ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବଳେଇ ଯାଉଛି ଆର ଶକ୍ତିଟା, ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ, ପୁଣି କର୍ମଶକ୍ତି ବି ସିଏ। ସର୍ବଭୂତ ନିକ୍ଷେପ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକଳନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗତି, ଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ହଉ, କି ଦିନ ପରେ ଦିନ ହଉ, କି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ହଉ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଗତି ଅଛି, ସେ ଗତିଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ। କ୍ରିୟାର ମହାନ ଶକ୍ତି, ଯାହା କାଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରବାହ, ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଜୀବାତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ସେ ମଣିଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କି ଗଛ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ କେମିତି ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା, ବହୁତ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି। ଜୀବନଟା ଯାକ କେବଳ ଘଟଣାମୟ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ନା, ଅନେକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଘାଟ ଦେଇ ପାରି ହେଇକି ଯାଉଛି, ଘାଟକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ନଦୀର ଅନେକ ଘାଟ କି ଘାଟ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ନଦୀ, ଏ କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୀମାଂସିତ। ଘଟଣା ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଜୀବନ, ନା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା? ଆର ଥରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲା ନା, ଘଟଣାର ସମାହାର ହିଁ ଜୀବନ। କେଉଁଟା ଠିକ୍? 2ଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅପା, 2ଟା ଯାକ ଠିକ୍। ଘଟଣା ଭିତରେ ବି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଘଟଣା ଭିତରେ, ପ୍ରତି ଘଟଣା ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଘଟଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେଉଁ ଘଟଣା ନାହିଁ। ନା ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି, ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଅହଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ, ଘାଟ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ନଦୀର ମାପ ହେଇଯିବ। ଏ ଘାଟରୁ ସେ ଘାଟ କେତେ, ସେ ଘାଟରୁ ସେ ଘାଟ କେତେ, ମିଶାଇ ଦେଲେ ନଦୀର ଲମ୍ବାଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆର ଆଗରେ ଏଇ ନଦୀର କେତୁଟା ଘାଟ। ତେଣୁ 2ଟା ଯାକ କଥା, ଘଟଣାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବି ଜୀବନ, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟାର ଯାହା କାଳର ପ୍ରବାହ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବାତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଘଟଣା ଆଣିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ
ସିଏ ହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅହଂ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅହଂ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନଦୀଟା ତାର ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଚାଲିଛି, ତ ଘାଟ ପରେ ଘାଟ ପାରି ହେଇକି ଯିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛି, ମଝିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାଡ଼ ବନ୍ଧ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ରୋକି ଦେଉଛି। ତଥାପି ନଦୀ ସେଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇ ହେଇ ସେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ରୋକୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ସିଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋକୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଅହଂ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରୋକି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅହଂ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହରୁ ଆସି କେଉଁଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ରୋକୁଛି? ସିଏ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରୋକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତା ନହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇ ହେବନି। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମା ଆପଣ ତ ଏସବୁ ଇଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଆପଣ ତ ଦିବ୍ୟମାନବ କରିଦିଅନ୍ତେ। ନା ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ, ଲାଭ ହେବନି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲେ ବରଂ କ୍ଷତି ହେବ, ଜୀବନର କ୍ଷତି ହେବ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ସିଏ ହେବ? ତାର ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନି। ଏଡ଼େ ଛୋଟ ଇଏ କଢ଼ୁଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଯେତେ ତାକୁ ଫିଟେଇଲେ ସେ କ'ଣ ଫୁଲ ହେବ? ଯିଏ 3 ଦିନ ପରେ ଫୁଟିବ ତାକୁ ଆଜି ଫୁଟେଇଲେ ଆସିକିରି, କାହିଁକି? ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନି। ଫୁଟିବାର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରୋକି 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 ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ରୋକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଥା କେହି କହିବେନି। ସେ ବାକ୍ୟଟେ ସାରିବି ସେ କହିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ରୋକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ। ସେ କିଛି ଦୂରରୁ ରହିକରି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗତି ହେବନି। ଗତି ନହେଲେ ହେବନି। ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସିଏ ପବନ ହେଇ ପୁଣି ରୋକିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ପୁଣି ତାକୁ ସରପାସ କରିକି ସିଏ ହିଁ ଗଲେ। ସିଏ ଯଦି ନ ରୋକନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜମା ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତାନି। ଗଡ଼ିବ କି? ଗଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ବିଲକୁଲ ପବନ, ଗାଡ଼ି ଜମା ଠିଆ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତାନି। ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ଗାଡ଼ି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ ନାହିଁ, ଏ କିଛି ରହିବେନି। ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପବନ ବି ନୁହେଁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଟା ରହିପାରିବନି। ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁନି। ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିବା ତ ଦୂର କଥା, ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ରହନ୍ତାନି, ସେ ମନକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ୁଛି, ସିଏ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପବନ କ'ଣ ଏତେ ନାହିଁ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ରୋକୁଛି ସେତିକି ବେଳେ। ଗଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ରୋକିଲା, ନହେଲେ ତା ବାଟ ସେ ତା ଧୀରେ ହିଁ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ହେଇ ହେବନି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ି ନ ଯାଇ ଗଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥ ସେ ଟିକେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ମାନେ ତା ରୋକିବାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଯଦି ରୋକି ହେଇଗଲା, ସେଠି ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅହଂ ଯାହାକୁ ରୋକିଦେଲା, ମାନେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋକିଦେଲେ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ପକାଇବାକୁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ରଥ ମାଡ଼ି ଯାଇକରି କେଉଁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।